सो हेलो गाइस गुड मॉर्निंग जे माँ समले वेलकम टू मोर आ गोटे नुआ वीडियो के आउ चलन आज फ्रेश फ्रेश सकालो मैं रेडी होगी पलि आपण मैंने भी आसी जाऊन जल्दी जल्दी वीडियो देखवार लगी आउ चलन सकालु बकवास नहीं करी मोर वीडियोटा स्टार्ट कर दौचे आम काण बनाऊे चलन देखामी आजिनी देखुन मुझे पूजा कर देछे समस्ते देखुन आपण मैंने मो भगवान केते सुंदर दुसुजन बहुत ही बढ़िया लगुन से मुझे भाविली कि आपण मन संगे टिके देखे देसी दीपटा ऊपर भी लगे थी बाकी लिभि गलान आनु पलि जाइए देखुन मुझे चटनी बन चटनी क्या कर बनाऊे क्या चटनी आपण मैंने भी देखीदौन यहाँ फर्स्टली मुई मूंगफली के टिके भाजी दौचे आते भाजबे प्लीज स्लो करिकी भाजबे अगर हाई करदेला मैंने सांगे सांग जली जीवा आटा भल नहीं लगे से लगे टिके लो करके ही भाजबे नहले सांगे सांग जली जाए सेटा आम कुनु कड़े गोटे नहीं जाइए देखन आउ मुई जिते बरस ना हबार दाली कड़ईर मोर से बरस हो गलान एतकी पुराना कड़ई बिचरा लंग लास्टिंग करदेलान आपण मैंने भी देखुन से बिचरा आउ केते बरस जीवा जे के जानी मोर नाती नातन भी तार न रांधबे बतार लगुचे आम देखुन फाइनाली होगला चनाटा हल्का हल्का लाल होगला मैं भाजिक नहीं जाइए मत कि ना मिलला बोले दनाटे थिला से नई खोली काढ़ीदेली आटा संगे देखुन मुई कंचा मिर्चा गोटे जेहेतु आम राग नहीं खाइसु नड़िया टिके नहीं जाइए अदा टिके देखुन जड़े मत कहीदे कि यहाँ टे रेसिपी देव दीदी मुझे जाने नहीं बोलिकी बोले से लगे दे दौचे यहाँ आ जीरा टे पकईदेवे जीरा पकड़े बहुत बढ़िया लग्सी एका संगे ही नून टे दे दौचे आपण मैंने टेस्ट करेंगे लास्ट ना आउ टे देदेवे मुझे जानी पकड़े न केते काଣା बोले मुझे लगे एका संगे दे दौचे आ पिसबार लगे नहीं जाऊे पिसिकी देखुन मैंने गोटे सेकेंड पिसा भी होगला सांगे सांग पिसिकी धरी आनले और पूरा फाइन करबे यहाँ मोटा धड़धड़िया थे मत भल ना लगे आम घर तो बिल्कुल नहीं खन आटा फाइन थे बहुत बढ़िया लग्सी आटा देखुन पानी देकर से कड़ई आका मुई जेन कड़ई भाजी थी से कड़ई आका रुखी देचे जेहेतु कड़ईटा मोर ठंडा होता गरम कड़ई ना रुखीदेवे ना पूरा ठेला ठेला हो बिल्कुल भल ना है से लगी आ देखुन एत मोटा अच्छे यहाँ आसन मुई बसईदेली आमर छुणा पड़झिबार लगी बसई देचे सोरसो टिके पकईदेली आ सोरसो जेनता टिके फुटला कि देखुन मिर्चा आउ आमर धनिया पतर सॉरी धनिया पतर कहीदेली ना कड़ी पत्ता के देनेली आउ पकईदेली बास एत इजी रेसिपी ये बहुत इजी है केनता नहीं जानन कहले जे बाकी अधा लोग कहसन कि हाँ जानी ना हला बोलिक नुआ नुआ जे बिहा होचन से तो जान ना नुआ नुआ छुआ मैंने से लगे भाविले कि स्टार्टिंग ही दे देसी आपण मैंने भी देखीदन बहुत टेस्टी लगसे आपण मैंने जरूर ट्राए मारबे और पानी नहीं करबे प्लीज पानी करदेला मैंने बिल्कुल भल नहीं लगसी इटा आज सकालू देखुन मुझे वीडियो बेसी किसी नहीं करते बेसी किसी कने किसी नहीं करी देखुन काना करा चली ताके नहीं देखे ई ताके देखुन बासन मजा चली आउ सी बसी सीनो आ बासन माजिकी आम घरे स्टैंड ना रखाई केन रखाई देखुन तल सारा रखा होचे आ मैं काना बनई चलन देखा आपण मन आउ एटा घुला ही रखाई एटा से मैंने आसले जाकि भजा नेक्स्ट है बीन्स आलू भजा ये टिके लाइट नान बोले एंता दुसुचे प्लीज माइंड नहीं करबे आ डाली फाली सब तो अच्छे काଣା कहमी चलो मुझे टे झाड़ू फाड़ू मारदेसी टे सफा सुतरा करदेसी आपण संगे मिलूचे मुई ई जगह देखुन केते सुंदर जगह है आग को आउचे ई वीडियो जरूर देमी केनर काଣା ई जगह केन रोचे काଣା सब आपण मन को जरूर देखामी लेकिन तार आगरू अपन टिके खाली झलकटा देखी देतन तार ब्लॉगटा बहुत जल्दी आसबा बहुत सुंदर भावे आसबा बहुत बढ़िया जगह है बहुत मस्त जगह है बहुत बढ़िया लगुच देखुन केते बढ़िया है खाली मते तो बहुत पसंद आसला आपण मन के बहुत पसंद आसबा एते सुंदर जगह है नाई कौन तार पर आम बाहरी गलु घर के आसबार लगी बाहर नजारा टिके देखीदुन आम बुलार भी आ संध्या ही आसूचे बोले तो केते बढ़िया लगुचे देखुन संध्या संध्याटा पूरा आम डैम तो आ नाई कौन जितकी सुंदर दुसी बहुत बढ़िया लगसी आ थरे थरे एंता लगसी मैंने जाइए खाली बसी तो मत एंता नेचुरल जिनिस मैंने आपण मैंने जानी गछ पत्र ये सब बहुत पसंद है
ଆଉ ବୁଲି ବୁଲିକିରି ଇଟା ଆଉଚୁଁ ଭାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ହଉଛେ ଲେକିନ୍ ଏନ୍ତା ଲାଗୁଛେ କି ପୁରା ଅଧା ରାତି ହେଇଗଲାନ। ବାକି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଛେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30-7 ଏନ୍ତା ହେଇଥିବା ବାକି ଏନ୍ତା ରାତି ହେଇଛେ ନା ପୁରା ଆଉ ନାଇଁ କନ। ଆଉ ଲାଇଟ୍ଟା ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦୁଶୁଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗଲା ଜରୁର କହିବେ ମତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆଉ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଦେଖିଦଉନ୍ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ଏନ୍ତା ଜାଗା ମାନେ ଉଫ୍ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଥିବା ଘରକେ ଆସିକି ଯେନ୍ତା କି ନି ଭୋଗ କରୁଥାଏ ବାହାରେ ତ କିଛି ନାଇଁ ଖାଇ ଟିଙ୍ଗ ଟିଙ୍ଗ ହେଇକିରି ଆଉ ଖାଇଦେଲି ଫଟାଫଟ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଛୁଆକେ ପଢ଼େଇ ବସେଇଛନ୍ତି ସେ ଛୁଆ କେନ୍ତା ମୁହଁ ମୁଡୁଛେ ଖାଲି ଦେଖୁନ୍ ଗୁଟେ ବାଡ଼ି ପିଟିମି ବୋଲିକି ତାକୁ ବାଡ଼ି ଆଣିକିରି ଡରଉଛେ ପିଟିନି ନାଇଁ ପିଟିକିରି ଏନ୍ତା ଜଣକେ ଯୁଗେଇଛେ ପଛଆଡ଼େ ଦେଖ ଦାଦା ଇନ ବସିଥିବ ତ କେନ୍ତା ପିଟବେ ଯେ ଦେଖମା ବୋଲିକି ଯୁଗେଇଥିଲା ବାପାକେ ଆଉ ପିଟଲେ ତ ଆଉ କାଣା କରବା ଯେ କେଜାନି ଆଉ ଦୁଇ ଜଣକେ ଆଣିକିରି ଯୁଗାବା ମତେ ଲାଗୁଛେ ଦେଖୁନ୍ ଯେ କେନ୍ତା ଯୁଗେଇଛେ ଆଉ ହଲଉଛେ ମୁଇଁ ନା ଲେଖେ ବୋଲିକିରି ଆଉ ତାର ପରେ ମୁଇଁ ପଲେଇ ଆଇଥିଲି ଖାନା ପିନା ବାଡ଼ି ମୁଇଁ ଖାନା ପିନା ବନେଇ ଆଇଥିଲି ଲେକିନ୍ କିଛି ଏନ୍ତା ବନେଇନି ତାପରେ ଇଟା ମୁଇଁ ବାଡ଼ି ପଲେଇ ଆଇଛେ ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ମୁଇଁ ବାଡ଼ଭାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ନିନି ଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲା ମୁଇଁ ସୋର ବି ନାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇକିରି ଆସିକିରି ସବୁ କାମ କଲା ବେଲେ କିନି ବହୁତ ହଇରାଣ ଲାଗ୍ସି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନ୍ ବହୁତ ହି ହଇରାଣ ଲାଗ୍ସି ମୋର ହଇରାଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମୋର କିଛି ଧ୍ୟାନ ନାଇଁନ କାମ କରବାରେ ଧ୍ୟାନ ଆଉ ଇନ ଅନ୍ଧାର ଦୁଶୁଥାଏ କାଁ କରିବେ କି ଇନ ଲାଇଟ୍ ସେତ୍କି ନାଇଁନ ଆଉ ମୁଇଁ ଇଟା ଦେଖୁଥିଲି ନିନି ମୋବାଇଲଟା ଥୁଇ ଦେଇକିରି ପଲେଇ ଯାଇଛେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖୁନ୍ ଅନ୍ଧାର ଦୁଶୁଛେ ପ୍ଲିଜ୍ ମାଇଣ୍ଡ ନା କରବେ ଲେକିନ୍ କାଁ କର୍ମା ମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କାମ କଲା ଚକ୍କରରେ ମୁଇଁ ଧ୍ୟାନ ହି ନାଇଁ ଦେଇ ଇଟା ଅନ୍ଧାର ଦୁଶୁଛେ ଲାଇଟ୍ ଲଗାମି ବୋଲିକିରି ଆଉ ଇଟା ମୁଇଁ ବାଡ଼ଭାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଗରମ କରୁଥିଲି ଇଆଡ଼େ ଖାନା ବାଢ଼ୁଥିଲି ଆଉ ଏନ୍ତା ନାଇଁ ମାନେ ଥଣ୍ଡାଟା ଧରିଛେ ଗରମ କଡ଼େଇକେ ଧରିକି ଇଟା ମୁଇଁ ବାଢ଼ୁଛେଁ ଆଉ ନିନି ଇଆଡ଼େ ହଇରାଣ କରୁଛେ ଦେଖୁନ୍ ତାକେ ଖୁଅଉଛେ ସେ ଜବରଦସ୍ତି ଟିଭି ପାଗଲ ହେଇକିରି ଦେଖୁନ୍ ସେ କେନ୍ତା କରୁଛେ ମୋର୍ ବଡି ହେଇଗଲାନ ବୋଲିକିରି ନାଟ କରୁଛେ ଇଆଡ଼େ ତାର ଖାନା ଧରିକି ମୁଇଁ ବସିଛେଁ ଖାଇବାର୍ ନାଇଁ କିଛି ନାଇଁ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ନିନି ଘରେ ଇଟା ଖାଉଛନ୍ ବାପା ନିନି ଖାଉଛନ୍ ଜଷ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ପଲେଇ ଆସିଲି ଆଉ ପୂଜା ବାସନ ପୁରା ମାଜି ଦେଇଛେ ଆଉ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ବାସନ ଥିଲା ଯେ ଭଗବାନ ମୁଇଁ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ହେଲା ତାର ପିଛେ ପଡ଼ିଛେ ଆଉ ଦେଖଉଛେ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ପୁରା କଲା ହେଇକି ଯାଇଥିଲା ଇଟା ପୁରା ତେତେଲରେ ମାଜଲି ଫିର୍ ନାଇଁ ଗଲା ଅଧା ଯାଇଛେ ଅଧା ନାଇଁ ଇଆଡ଼େ ସବୁ ଅଛେ ତାର ପରେ ଫିର୍ ଏତ୍କି ସାରା ମାଜିଛେ ଯେନ୍ଟା ମୋର୍ ଧୂପ ପଡ଼ିଗଲାନ ପୁରା ଭିତରେ 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 କରି ମାଜି ଦେଇଛେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମଟେ ଦେଖାଉଛେ ଚାଲୁନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ କାମଟେ ଖରାପ ହେଲେ ବାସନ ନାଇଁ ଲଗେଇ ୟାଚିନି ଏତ୍କି ହେଇଗଲାନ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଏତ୍କି ସାରା ପୂଜା ବାସନ ଅଧା ତ ମନ୍ଦିର ରହେ ଅଧା ଆମର ଘରଟାଏ ଯେନ୍ଟାକି ଆଜି ଶନିବାର ମାନେ ଆମର ପୂଜା ଟିକେ ପୂଜା ବାସନ ଟିକେ ହେସି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ ତ କହି ନା ହଏ କାଁ କରି କେନ୍ତା କିଛି କହି ନା ହଏ ଆଉ ଚାଲୁନ୍ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ସାରିଲେନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାନା ଦେଇ ସାରିଲେନ ମତେ ଆଜି ଭୋକ ନା କରବାର୍ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ଇଚ୍ଛା ବି ନା ଲାଗ୍ବାର୍ ଆଉ କେନ୍ତା କର୍ମି କେଜାନି ବାକି ବିଲକୁଲ ଇଚ୍ଛା ନା ଲାଗ୍ବାର୍ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ଆଉ ରାତିଟା ନା ଖାଇବାଟା ହିଁ ବେଷ୍ଟ ଖାଇଲେ ଭଲ୍ ନାଇଁ ସେ ଆଉ ମୁଇଁ ଖାଇ ଦଉଛେ ଆଉ ଆଜି ବାକି ନାଇଁ ଖାଏ ଯାଉଛେ କିଚେନ୍ ପୁରା ମେସି ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଯାଉଛେ ତାକେ ସଫା କର୍ମି ଆଉ ପାଣି ଆଉଥିଲା ବୋଲି ମିନ୍ସ ପାଣି ସବୁ ଭରିକି ରଖିଛେ ଚାଲୁନ୍ କାଁ କର୍ମି ଏଇଟା ତ ଜୀବନ ଏତ୍କି ବାସନ ଲଗାମି ଆଉ କିଚେନ୍ ପୁରା ଦେଖୁନ୍ କିଚେନ୍ ମତେ ଡାକୁଛେ ବାସନ ସବୁ ଗଦା ହେଇକି ପଡ଼ିଛେ ଆଉ ଚାଲୁନ୍ କାଁ କର୍ମା ଆଉ ଆଇଁଷ ଟିକେ ଥିଲା ବୋଲି ଏମାନେ ଖାଇଦେଲେ ଆମ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ନାଇଁ ଖାଉ ବାପା ବି ନାଇଁ ଖାଏସନ୍ ବାକି ଥିଲା ବେଲେ ଦେଇଦେଲି